Hello guys, good morning. Mangapit ta og tubig. Tubig lang usa ang atong imnon karon, permero. Before ta motik og breakfast, sana all motik og breakfast. First time din nato guys nga mo inom ta og ininit tubig. Dili po kayo nga tubig isa kanang sakto-sakto ra pod nga matulon nimo ang tubig nga dipod sa init. So mao ni akong ginadili routine matag buntag, no. Before na ako sudlan ako ang tiyan kay para katong atong gipangkaon gahapon, atong gipangkaon nato atong gipanlunod sa atong tiyan makuha-kuhaan, no, ang mga toxin nga naa sa tuang lawas, no. So manalang makatabang kay dako ka nagtabang guys ang ininit tubig nga ginainom nato matag buntag o gabi before ka matulog. But ako guys to gani usahay makalimot ko magabi unya ang pag-inom og duha ka baso guys nga ininit tubig magabi masigal bagbal sa CR kay masigil ihi, no. To gani usahay makalimot ko, so mabuntag ra nako ang mapokus na ko usahay kay dili jud ko mukaon guys kung dili na at dili ko makainom og warm nga tubig. Dili pod sa init kaayo kana bitaw igo na pod siya nga matulon sa imong baba, no, imong malatok siya. So everyday guys mo inom usahay makainom ko usa ka baso, usahay po mo inom ko og kanang duha ka baso, no, kay may na lang makatabang siya sa ato ang susunod tiyan nga mag may hugas, no, may hugas unya dako sa dasig katabang sa tuang lawas pag circulate sa tuang dugo, no, pagpalawsaw pagpalagsaw sa tuang dugo, no, unya dako po na si katabang sa tuang tinae kay ngano if kung naay na milit dito so mahugasan to dito ang ato ang tinae. So dayon nato inom sa ininit tubig. Dili kini sa init gisa kung namoy ininit sa thermos pwede half or 3/4 ang init unya 1/3 sa kuan sa tubig bugnaw, no. Igo po siya nga kay bitaw mag-ilog ang kabugnaw o mag-ilog ang kainit, no. Mao nay lami siya imnon tagabuntag. So usahay guys, usahay is makapangapi ko, usahay di ko mangapi kay ako na po siyang gihimo og coffee ang tubig, no. So usahay po nga ang tao man guys is hidlawon ta pangapi, so makapangapi jud ta ang tao hidlawon mo mugkok, so makainom jud ta pero dili pirmi lang okay ra, no, kay mag-ampin ta sa ang mga tao karon guys is sa gipangkaon sa mga tao karon guys is grabe kay mga chemical, mga sugar, taas og mga carbohydrates, no. So mo na nga adto sa lawas nato siya mapunta kay ato mang ginakaon nato. So nahinay ta discover og kung sa atong lawas, no, nahinay ta og kanang inom og tubig ba karon, depende sa itong diskarte ninyo kay para po na sa to ang kaugalingon, para po na sa safety sa to kaugalingon nga unta, no, nga unta makaabot tag 100 year old para makatilaw po ta og 100,000 abot na guys, no, kung makaabot sa 100 years old guys, no, nga gumikan sa atong gipangkaon karon nga grabe kay mga chemical, dagha kay mga chemical na karon. So ang atong lawas hinay-hinay na to og patay, no, atong lawas. So no na nga ug mahimo inom jud ta ug mahimo manambal ta para atong lawas safety. Palihog kog share, like and follow sa akong vlog mga guys, sa akong Facebook page account guys, Silangga Vlog. Palihog share, follow. Thank you kayo. Happy Sunday. Good morning everyone.
pamahaw na mo, pangapi na mo, amping mo, God bless us all.